महाभारत संग्रामर शेष पर्यायर घटना कुरुक्षेत्र युद्ध पड़ियाटी रक्त रंजित हो जाइछि। रक्त रंजित कुरुक्षेत्र युद्ध पड़ियारे जटाजुट विमंडित जड़े ऋषि निरीक्षण करुचंती प्रकृतरे यार विभत्स दृश्य को अवलोकन करी से ऋषि जनक धीरे धीरे अग्रगति करुचंती। धीरे धीरे ये ऋषि जनक अग्रगति करी जेतेबेले कुरुक्षेत्र समग्र कुरुक्षेत्र युद्ध स्थली को परिदर्शन करी चलीचंती। धार धार आखिर तांकर लोतक धार बही जाउछि। प्रकृतरे केड़े हृदय विदारक दृश्य ये कुरुक्षेत्र युद्ध पड़ियारे घटी जाइछि। जाऊ जाऊ जेतेबेले जाई रक्तर नदी निकटरे पहुंची जाइचंती से दृश्य को देखी ध्यानमग्न हो गले जटाजुट विमंडित ऋषि जनक जेतेबेले ध्यानमग्न हेले जहा जानिले ध्यान बलरे धैर्यच्युति घटिला। आखिर तांकर धार धार लोतक बही जाइछि। ध्यान बलरे जानि पारिले ये कि हृदय विदारक दृश्य। पुत्र शव उपरे ये रक्त नदी को पारी हेउचंती निचर पिता। आपण माने ये घटना जानिछंती रक्त नदी संतरण कथा जेतेबेले पुआ लक्ष्मण कुमार शव उपरे आश्रा करी से दिन मानगोविंद दुर्योधन रक्त नदी को पारी होइथिले। ये ऋषि जेतेबेले ध्यान बलरे से घटना को अवगत हो गले। आखिर तांकर थार थार लोतक बहुछि। कौन घटी गला ये कुरुक्षेत्र युद्ध पड़ियारे पांडव कौरव मध्यरे जो प्रबल संग्राम लागिला। तेबे आपण मानक मनरे प्रश्न उठी पारे जो जटाजुट विमंडित ऋषि जनक ये संग्राम क्षेत्र परिदर्शन करुचंती भ्रमण करुचंती यार भयानक दृश्य को अवलोकन करुचंती ये ऋषि जनक किए। धीरे धीरे अग्रगति करी ये ऋषि जनक जाई जेतेबेले पहुंची जाइचंती पांडव शिविर निकटरे। से पांडव शिविर निकटरे जो दृश्य को अवलोकन कले ध्यानमग्न हो गले ऋषि। प्रकृतरे एठी कौन घटिछि जानिबा को पाइले से दिन जो प्रकार अन्याय घटिछि पांडवंक शिविर निकटरे। सब ध्यान बलरे अवगत हो गले ऋषि। अस्वस्थमार ये विभत्स कांड जो घटिछि घटैछि अस्वस्थमा जाई जेतेबेले निस्वार्थ समय रे पांडवंकर पांच पुत्र शयन अवस्थारे थिले। तथापि वीरर धर्म को जलांजलि देई सेदिन अन्याय कर्म करी अस्वस्थमा जाई सबु किछि घटना घटैछि। अंधकार मध्यरे चौटा नीति नियम नुह। प्रकृतरे सुप्त अवस्थारे जणे वीर केबे काहाकु विनाश करे ना ये कथा शास्त्र सम्मत। काईकिना निद्रित निरस्त्र शरण आगत अबोला दूत बालक एमानंकु बळे बद्ध कले लागे वीरर सिरे कलंक। ए नीति नियम को जलांजलि देई सेदिन अस्वस्थ मासे विभत्स कांड घटैछि। निस्वार्थ समय रे अंधकार मध्यरे पांडवंकर पांच पुत्र द्रौपदींकर पांच पुत्रर मुंड को सेदिन काटी आनिछि। काहेकि काटिला अस्वस्थमा द्रौपदींकर पांच पुत्रर मुंड। चौदिन शेष समय रे मृत्यु शଯ୍यारे पड़िछि मानगोविंद दुर्योधन सबु तो हरई देइछि। सेतिकी बेले अस्वस्थमा दुर्योधनंकर जयध्वनि देई जाई पहुंची छिला दुर्योधनंक निकटरे। कहले हे मानगोविंद दुर्योधन दिन करे मते वीर बोली स्वीकार करी तमे सेनापति पदरे मते अभिषिक्त कल नाही। जदि मु प्रकृतरे सेनापति गोटे दिन मु होइतांती निपांडवा करंती मेदिनी निश्चित भावरे पांडव मान को मु विनाश करंती। मृत्यु शଯ୍यारे पड़िछि सेदिन मानगोविंद दुर्योधन। एमिति लोभ एमिति अहंकार जाग्रत होइथिला अंतर मध्यरे एमिति आसक्ति भाव आसिला कले पारिबुरे अस्वस्थमा प्रकृतरे निपांडवा करि पारिबु मेदिनी।
ପାଟ ଶାଢ଼ୀଟା ସେଇ ମୃତ୍ୟୁ ଅର୍ଦ୍ଧମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସେଦିନ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ ଅଶ୍ୱସ୍ତମା ମୁଣ୍ଡରେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେନାପତି ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇଯାଇଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ନିକଟରୁ, ଯାଇ ଆଜ୍ଞା ଦୁଗ୍ଧପୁଷ୍ୟ ଶିଶୁ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର 5 ପୁତ୍ରର ମୁଣ୍ଡକୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ସେ କାଟିଛି। ମନେ ମନେ ବିଚାର କରିଛି, ମୁଁ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟି ମାନଗୋବିନ୍ଦ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ଏଇ 5 ପୁତ୍ରର ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟି ଯେତେବେଳେ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଛି ମାନଗୋବିନ୍ଦ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ନିକଟରେ, ଯେତେବେଳେ ଗଣ୍ଠୁଳିଟାକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱସ୍ତମା, ଦେଖିଲେ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର କଟା ମୁଣ୍ଡ ନୁହଁ, ଇଏ ହେଉଛି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର 5 ପୁତ୍ରର କଟା ମୁଣ୍ଡ। ସେଦିନ ମାନଗୋବିନ୍ଦ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ କାନ୍ଦିଥିଲେ। ଏ ଘଟଣାକୁ ସବୁ ଅବଗତ ହେଉଛନ୍ତି ଋଷି ଜଣକ। ସେତିକି ବେଳେ ଋଷି ଜଣକ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଇଏ ଆଉ କେହି ନୁହଁ, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତ ନିୟନ୍ତା ଠାକୁର, ସେଇ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସଂଗ୍ରାମ ଘଟିଛି। ପ୍ରକୃତରେ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯାଇ ଆର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାଇ ପଚାରିବି, କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ସେ ଘଟେଇଲେ, ଇଏ ଶ୍ମଶାନ କରିଦେଲେ ହସ୍ତିନାକଟକୁ। ଏ ଋଷି ଜଣକ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, କହିଲେ, କହନ୍ତୁ କହନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ହେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, ଆପଣ ଚାହିଁଥିଲେ କଣ ଇଏ ସଂଗ୍ରାମଟା ରୋକି ଯାଇ ନଥାନ୍ତା? କାହିଁକି ଏତେ ବଡ ସର୍ବନାଶ କଲେ ହସ୍ତିନାକଟକର? କାହିଁକି ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ କଲେ ଏ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ମାଟିକୁ? ସେତିକି ବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ହେ ମୁନି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ହେ ଋଷିବର, ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯୋଉଟା ଆଗରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୋଇଛି, ଧର୍ମ ଧର୍ମର ସଂଗ୍ରାମ ହେବ, ପାଣ୍ଡବ କୌରବ ମଧ୍ୟରେ ସଂଗ୍ରାମ ହେବ, ନିୟତିର ନିୟମକୁ କେହି ଖଣ୍ଡନ କରିପାରିବେ ନା। ନିଜ କଲା କର୍ମ ଭୋଗେ ନିଜେ ନର, ଏଡି ନ ପାରେ ତା ବ୍ରହ୍ମା ହରିହର। କେହି ତାକୁ ଏଡି ପାରିବେ ନା। ଇଏ ସଂଗ୍ରାମ ନିଶ୍ଚିତ ହେଲା। ତଥାପି ସମସ୍ତ ଯୋଦ୍ଧା ଏ ସଂଗ୍ରାମରେ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏକା ଯେ କୌରବ କୁଳରୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ବିନାଶ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତା ନୁହଁ। ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ କେତେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଛି। ସେଦିନ ସପ୍ତରଥୀଙ୍କ କବଳରେ ବୀର ଅଭିମନ୍ୟୁ ବୀରଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, ପ୍ରାଣ ହରେଇଛି। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର 5 ପୁତ୍ରର ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହୋଇଛି। ଆଉ କେତେ ଘଟଣା ବା ଘଟିଛି। ମାତ୍ର 10 ଜଣ ଯୁଦ୍ଧିଆ ଏ ମହାଭାରତ ସଂଗ୍ରାମରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି, କେବଳ 10 ଜଣ ଯୁଦ୍ଧିଆ। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିପାରେ, ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ସଂଗ୍ରାମରୁ ଯେଉଁ 10 ଜଣ ଯୁଦ୍ଧିଆ ପ୍ରକୃତରେ ବର୍ତ୍ତି ଗଲେ ବା ବଞ୍ଚି ରହିଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ସେ 10 ଜଣ ଯୁଦ୍ଧିଆ କିଏ? ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେଉଁ ମହାଭାରତ ସଂଗ୍ରାମ ପରେ ଯେଉଁ 10 ଜଣ ସଂଗ୍ରାମୀ ଯୁଦ୍ଧିଆ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ, ସେ 10 ଜଣ କିଏ? ସେ ଆଉ କେହି ନୁହଁ। ସେତିକି ବେଳେ ସେ ଋଷିଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, ଶୁଣନ୍ତୁ ହେ ମୁନି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ପ୍ରକୃତରେ ଏ 10 ଜଣ ଯୁଦ୍ଧିଆ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡବ 5। ପାଣ୍ଡବ 5 ଜଣ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ, କୃତବର୍ମା, କୃଷ୍ଣ, ସାତ୍ୟକୀ, ଅଶ୍ୱସ୍ତମା, ଇଏ ହେଲେ 5 ପାଣ୍ଡବ ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ 5। ଏ 5 10 ଜଣ ଯୁଦ୍ଧା ସଂଗ୍ରାମୀ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ମହାଭାରତ ସଂଗ୍ରାମରୁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ଏ କଥାବସ୍ତୁର ନିର୍ଯାସ ଥିଲା, ମହାଭାରତ ସଂଗ୍ରାମ ପରେ ପ୍ରକୃତରେ କୋଉ 10 ଜଣ ଯୋଦ୍ଧା ବା 10 ଜଣ ସଂଗ୍ରାମୀ ଇଏ ସଂଗ୍ରାମରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଜାଣିଲେ, ପାଣ୍ଡବ 5, କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ, କୃତବର୍ମା, କୃଷ୍ଣ, ସାତ୍ୟକୀ ଏବଂ ଅଶ୍ୱସ୍ତମା, এই 10 ଜଣ ମହାଭାରତ ସଂଗ୍ରାମ ପରେ ସେମାନେ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। ଏ 10 ଜଣ ଯୋଦ୍ଧା ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ। ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟର କଥାବସ୍ତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଯେଉଁ ପରିପ୍ରକାଶ କଲି,
पुणी गोटाए प्रश्न आपण मन रहिला ये ऋषि जनक से आउ कहीं नुहंती से हुचंती वेद व्यास जे कि प्रकृत रे ये कौरव पांडव मानकु प्रकृत रे लीला क्षेत्र को छाड़ी थिले जहांक द्वारा ये कौरव पांडव सृष्टि होइथिले प्रकृत रे ये चंद्रवंश को बा ये सोमवंश को प्रकृत रे जीवितावस्था रे पहुंचाई थिले बा प्रकृत रे ये धराधाम रे लीला क्षेत्र को आसीथिले जेतेबेले वंश विलोप हवा को जाउथला माता सत्यवती आदेश रे ये वंश रक्षा होइतिला व्यासंक द्वारा तेणु ये जटाजुट विमंडित आउ ऋषि जनक आउ कहीं नुह ये होचंती व्यास ऋषि जेतेबेले भगवान कृष्ण को अभिशाप प्रदान करिबा पई उद्यत हेले भगवान कृष्ण कले हे मुनि श्रेष्ठ ये होची नियतिर नियम आकु केही खंडन करि पारिबे ना तेणु प्रकृत रे जे जाहा करणीर फल भोग भुंजई महितल स्वल्प समर कथावस्तु ये पुराण रहस्य माध्यम रे आपण जो श्रवण करुछंती ये कथावस्तु को मैं विश्राम दउछि परवर्ती अध्याय रे आउ गोटे सुंदर कथावस्तु नै आपण मानक आगरे मु उपस्थापन करी से सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति।